Lang, naglinog lang. Lang, Jesus Christ. Yes, makatras. Kaya nito niya lang yung anak ko na sila nagkaabot. Palakat na sa Teria. Okay, niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag. City pride ko ng estudyante nga. Lawin na, marawin. Wow, Lang. Lang, Jesus. Jesus, no, oh my God, Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lang, Jesus Christ, yes, makatras ka pa. dili na. Itawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord, Lang, kusog kaayo ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax. Jesus Christ. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Naapagid ni sa bridge. Lord. Wala. Away ka, Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Wait sa. Lord. Shit, sis. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Wait lang, tawag kang manang di. Lang manaog mi? Manaog kita guro. Manaog to sis, the bridge. Sis, Ha? let's go down. Dili uy. Let's go down. Panigo naman ako sa kanan. Lang manaog mi lang. Kusog jud kaayo siya lang. Naguyog. Ha? Manaog to sis. Naguyog gihapon siya. Wait sa. Ay, kung ang Akong tasapalay bag. ko ta. Lang ipawon ang sakyanan lab. Naog sis. Naog puno kayo sis. Dali sis. Wait lang uy. Dali na. Wakon back. Ay, madilakan. Ay, dapat. Kita ala dira sa ikaduha. Wait lang. Madilakan.